बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज विद मनहा। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड वार। लेकिन कोल्ड वार को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक नॉलेज विद मनहा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वार। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि कोल्ड वॉर जो है ये एक इनडायरेक्ट वॉर थी यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान, जो कि 1947 से 1990s तक रही थी। देन देखते हैं कोल्ड वॉर का जो टर्म है कि ये सबसे पहले किसने यूज़ किया और फिर ये कब पॉपुलराइज हुआ। कोल्ड वॉर का ये टर्म जो है इट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय वॉल्टर लिपमैन एंड पॉपुलराइज्ड बाय द स्पीच ऑफ बर्नर्ड ब्राउन ऑन 16th of April 1947। कोल्ड वॉर के हवाले से हमारे पास 3 एक्सप्लेनेशंस आती है कि किसने कोल्ड वॉर को स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि यूएसएसआर को ब्लेम किया जाता है कि जो यूएसएसआर जोसेफ स्टालिन था, ही वाज टू स्प्रेड कम्युनिज्म। वो चाहता था कि कम्युनिज्म को स्प्रेड किया जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसका ये प्लान था कि अपने इस कम्युनिस्ट आइडियाज़ को या एक कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशन है उसको एक्सपोर्ट किया जाए टू द होल वर्ल्ड। और जो ईस्टर्न यूरोप था वो जो है वो एक फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड्स वर्ल्ड डोमिनेशन के। वो वर्ल्ड को जो है वो कम्युनिस्ट तरीके से कंट्रोल करना चाहता था। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि यूएसएसआर को ब्लेम किया जाता है कि ये कोल्ड वॉर जो है यूएसए ने स्टार्ट की थी। यूएसए ने अपने जो इकोनॉमिक यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया था, जिसको मार्शल प्लान कहा जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे प्रोग्राम यूएसए ने स्टार्ट किए। वर्ल्ड इकोनॉमीज़ है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ख़राब हुई है, उसको बिल्ड किया जा सके। थर्ड एक्सप्लेनेशन हमारे पास आती है कि नेदर साइड वॉज टू बी ब्लेम्ड। किसी भी साइड को जो है वो ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों साइड्स के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस थे वो बियॉन्ड कंट्रोल थे, जिस वजह से कोल्ड वॉर जो है वो इमर्ज हुई। अब अगर कॉजेज़ को हम देखें तो फर्स्ट कॉज जो है वो ये कोल्ड वार जो है 1917 में स्टार्ट हुई थी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से, जब रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था। क्योंकि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो चेंज है और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो चेंज है, तो ये एक आइडियोलॉजी की बेस पर लड़ाई थी। सेकेंड कॉज इसका ये है कि रशियन सिविल वॉर था रशिया के दरमियान, जिसको सपोर्ट किया था यूरोपियन जो स्टेट्स थे, यूएसए, यूके और दूसरे सारे स्टेट्स जो थे उसको उन्होंने जो रशियन सिविल वॉर थी उसको सपोर्ट किया था। देन फर्स्ट ट्रेड स्केयर फ्रॉम 1917 to 1920 कि ये एक कम्युनिज़म का एक फियर था अमेरिका में कि लेफ़्ट विंग और जो रेडिकल विंग थे अमेरिका में, उनसे कम्युनिस्ट जो एलिमेंट्स थे वो स्प्रेड होने के चांसेस थे। तो इस वजह से इसको रेड स्केयर या फर्स्ट रेड स्केयर जो है वो कहा जाता है। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि सेकंड रेड स्केयर फ्रॉम 1947 to 1957 जो है एक डिस्ट्रस्ट और सस्पेशन का टाइम पीरियड चला था, जिसमें लेफ्टिस्ट और रेडिकल्स को उनसे जो फियर महसूस हो रहा था, इस वजह से उसको अरेस्ट किया गया था और उसको जो है वो डिपोर्ट भी किया गया था। नेक्स्ट कॉज हमारे पास है कि 19 में जो ब्रिटिश में जर्नल स्ट्राइक्स हुए थे उसमें जो है कॉयल मान वर्कर्स जो है वो इकट्ठे हुए थे, स्ट्राइक जो है वो शुरू किए थे। तो उसको जो है लीड किया था ट्रेड यूनियन ने, और जो कि बहुत सारे उधर फैक्ट्रीज यूनियन जो है उन्होंने भी उसको ज्वाइन किया था। तो थ्रू आउट ब्रिटिश में जो है वो ये था कि इसको जो है यूएसएसआर ने सपोर्ट किया है। जो 1926 के जनरल स्ट्राइक्स थे उसको यूएसएसआर ने सपोर्ट किया है।
دین جو ہے 1938 اپیزمنٹ پالیسی، ایک کاز یہ بھی ہے کہ جو 1938 میں یو ایس اے، یو کے اور فرانس نے جو اپیزمنٹ پالیسی جرمنی کے اگینسٹ اڈاپٹ کی تھی، تو یہ بھی تاکہ یو ایس ایس آر کو لگا کہ یہ جرمنی کو یو ایس ایس آر کے طرف جو ہے اس کا رجحان اس سائڈ پر کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپیزمنٹ پالیسی اڈاپٹ کی تھی۔ دین ہے 1939 نازی سوویت پیکٹ۔ 1939 میں جو ہے جرمنی نے سوویت کے ساتھ ایک فیکٹ بھی کیا تھا کہ یہ ایک نان ایگریشن پیکٹ تھا کہ ہٹلر اور جو اسٹالن تھے وہ ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گے۔ دین ہے 1941 جرمنی اٹیک۔ 1941 میں جرمنی نے یو ایس ایس آر پر اٹیک کیا، پھر یو ایس ایس آر نے الائنس بنائی برٹن، فرانس اور دوسرے ممالک جو تھے اس کے ساتھ۔ پھر یو ایس ایس آر چاہتا تھا کہ جو سیکنڈ فرنٹ ہے وہ کھولا جائے، مطلب کہ یہ جو یو ایس اے ہے وہ شمولیت اختیار کرے الائنس میں، اور جو جرمنی ہے اس کے اگینسٹ لڑا جائے۔ 1942 میں امریکہ جو ہے اس وار میں انوالو ہوئی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے سیکنڈ فرنٹ نہیں کھولا۔ پھر 1949 میں جب امریکہ نے جاپان اور جرمنی پر اٹیکس کیے، جرمنی کے سائڈ پر جب لڑا، سیکنڈ فرنٹ کھولا گیا، تو تب جو ہے رشیا جو ہے صرف ایک فرنٹ سے لڑ رہا تھا، اور جو اسٹالن تھا وہ انہیپی تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے مطلب ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، جو ہمارے الائز ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، اور جب انہوں نے تب سیکنڈ فرنٹ کھولا ہے جب ان کو لگا ہے کہ اب کھولنا چاہیے۔ 1944 میں جب یو ایس اے نے نیوکلیئر ایکوپمنٹ اپلائی کیے، نیوکلیئر اٹیکس کیے جاپان پر، تو یہ یو ایس ایس آر کو جو ہے ایک تھریٹ محسوس ہوئی کہ یہ یو ایس اے نے اسپیشلی ہمیں دکھانے کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ لوگ ہم پر اٹیک کرتے ہو یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی پال لیتے ہو، تو آپ کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بالکل جناب، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کولڈ وار کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اور نیکسٹ لیکچر بھی اس کولڈ وار کے حوالے سے ہی ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔